हेलो फ्रेंड जहान नमस्कार स्वागत है मोर यूट्यूब और फेसबुक चैनल तोरा देखते ही आदिवासी एमकेटी ब्लॉग्स और मैं तोर बीचे ही करण ताती। तो गैस आजर भिडिओटा डुमर दलंग 17 नम्बर से स्टार्ट करছি। तो गैस এখন আমি যাচ্ছি ঘর। তো আজ ভোটের দিন, তো ভোট চুট দিব লাগে হয় না, তো যাচ্ছি। তো আগে বাটে লগ পাবো রাস্তা সস্তায় কাহা কাহা কি পারি তাদেরকে অল্প কিছু দেখাতে চেষ্টা করব। मालिक जाए ही एखन साइकेल मारे मारे नाई पाई बहुत आहे एखनो बाकी देखाबो तोदेरके। तो बंधु गिला एखन हमरा पाइली कहाँ बोलते डोबा बागान ने डोबा बागान डोबर दलंटा तोदेरके अलग देखाइली এখন डोबाटा अलग देखाइ दिबा नेকি। बंधु गिला এইটা লাগে কি डोबा फैक्टरी डोबा फैक्टरी देख অলপ চলপ তোদেরকে জি পারি দেখাতে চেষ্টা করছি। पानी सानी खाई लिया है कारण साइकेल चलाई चलाई सबार पसीना पसीना पानी पानी मैं तो चापे के जाची मैं तो भाले ही जाची जो मालिक पूरा भिजे जाते ना पूरा खाई लो एक पुआ तब अलग दमटा पाबे। डुमर दलंग से 8 बजे निकले रही एखन बाजছে 9:10 9:30 माने पहुँचे যাব লাগে घर। এখন আমরা আরো ডিসাং পানি দিয়ে সে হইকে আইছি যে চলে চলে যাচ্ছি দেখছি ইয়াকে টার্নিংটা কেতনা ডাঙর একদম এগুলা পুরা খহাই খুহুই আদায় করে দিচ্ছে এতিয়া নতুন রাস্তা বনাছে আর এখন আমরা যাচ্ছি অলপ চলে চলেকে এখন চলে চলে যায় আহি কি কারণে চলে আহি আমাদের মালিক বলবে বললে কি কারণে পম নাই আর পম আহে তো रास्ता बेया मेटेल रास्ता मेटेल बिछा है बेसि जदि चलाई के जाबी तो हांदर এই সাইকেলটা যে সাইকেল হই নাই থাকবে একে চর ডেড লাইন হয়ে যাবে ওখানে ঠেলে ঠেলে যাচ্ছে সাইকেলটা। রাস্তা দেখ এই যে দেখছি না এই যে ইদিয়া তো টুকু ঠিকই আহে নে ও দিয়ে তো একদম মেটেল 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 রহে ইদিয়া পারাবে নাকি চলাতে কেনে বাকে चो उठो 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 हे चलो फाइनली पाई गए हम बनमाली। तो से बनमाली एखन भोट छूट দিব লাগে আর ন কি নকরবি তো সে টিকেট সিকেট লেই করে এখন যাচ্ছি আর ভোট দিতেলে পিছে হাতে বনমালির ফিল্ডটা এক গ্রাউন্ড দেখাই দিছি তোদেরকে তো মনটা অলপ ভাল পাই যাবি। तो हमी এখন रखे ही भोट दितेले लाइन पाइत के देख केतना मानुष पूरा भीड़ होया है भोट दितेले के काके दिबे भोट दिबे कारण गिला भोट छुट दिया हইলে এখন আর যাব कहाँ যাব দেখাবো বড় দেখতে থাক।
বন্ধুগুলা আমরা যাই আহি আমরা ভোট শোট দেই করে আইলি তারপরে এখন আমরা আহি ডুমর দলং বাগানে মানে এখন পাবোই আর এই যে আমাদের মালিক এই যে পুরা আমরা সাইকেল মারি মারি গৈ আছো নাকি আচ্ছা মোবাইলটাও বহুত হিলছে কারণ হেরিয়ে সাইকেলে যাতে ওটা কারণে না আমসা লাগলো না সাইকেল চালাই লাগলো না তো বলতে একটু ভাল কোনো মারতে হবে ফ্যান আপনি থাকা বস্তু নাকি আজকাল ভিডিও নাকি